Okay, hi everyone. So let's continue to the next part of this chapter. I mean that in chapter 5. So let's take a review about the material in page 120 until 122 ya. 120 until 122. So you have already read about several situations about the short dialogues over there. Okay, jadi kalian pastinya sudah bahas ini beberapa dialog pendek di beberapa situasi. Ada 9 situasi sampai halaman 122. Oke, coba perhatikan di situasi yang pertama di sini, dialog antara Lisa dan juga Dayu. Oke, Dayu, do you have any pets? Yes, I do. I have 2 cats. I love cats. What do they look like? They are very little. They are babies, very cute ones. They have gray fur, big eyes, and each of them has a pink nose. Wow, I can imagine how cute they are. Oke, di situasi yang satu ini, between Lisa and Dayu, mereka membicarakan tentang hewan peliharaan, pets. Oke, yang mana si Dayu ternyata memiliki 2 ekor kucing. I have 2 cats. Okay. Then Lisa, she tried to describe about the physical appearance. Lisa asked to Dayu about the physical appearance from those cats. Okay. I love cats. What do they look like? What do they look like? Okay. Kira-kira mereka seperti apa? They are very little. They are babies, very cute ones. They have gray fur, big eyes, and each of them has a pink nose. Wow, I can imagine how cute they are. Oke, di sini biasanya kalian mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok ada sentence yang dicetak dengan warna yang berbeda? Oke, di sini ada what do they look like? Oke, kalimat what do they look like ini merupakan contoh kalimat tanya untuk menanyakan tentang physical appearance, tentang siapa di sini? Kucing. Oke, what do they look like? Kita pakai subject pronoun they karena sebagai kata ganti dari 2 cats. Oke, what do they look like? Oke, coba kita catat dulu. Ada kalimat tanya, what do they look like? Oke. Jadi di sini titlenya adalah asking and stating related with physical appearance, then characteristic, and behavior ya, from animal from animal, from people, and thing. Oke, jadi di sini kita akan buat kalimat tanya dan juga kalimat ungkapan yang berhubungan dengan physical appearance, bentuk fisik, atau mungkin berhubungan dengan karakteristik, atau mungkin bisa berhubungan dengan behavior, kebiasaan dari hewan, kebiasaan dari seseorang, dan juga benda. Oke, coba kita buat tabel dulu. Oke, like this. Oke, I think gini aja because we need a note ya, take a note about which is a question that talking about the physical appearance, which question that about a characteristic and behavior. Okay, so over here I will give asking, kalimat tanya, and over here stating, and then note, catatan.
Oke, jadi satu tadi kita menemukan apa tadi kalimat tanyanya dulu yang mana? What do they look like? Oke, what do they look like? Kalimat tanya what do they look like? Oke, yes. Dan jadi kalimat tanya what do they look like ini bisa kita gunakan untuk menanyakan tentang karakteristik. Oke, terus jawabnya gimana? They apa? They are very little. They are very little. Oke, tentunya kalau di sini subjek yang kita bahas, kita tanyakan pakai kata ganti they, jawabannya juga pakai they. Oke, ini saya cetak coba dengan warna yang berbeda ya, the red one for here. Oke, terus yang ini kata sifat. Hampir lupa. Tentunya kalian juga menemukan kata-kata yang dicetak tebal seperti little, cute, big, pink, clean, tidy, and so on ya. Yang dicetak tebal berwarna hitam itu merupakan kata sifat. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita hari ini. Jadi kita mencoba buat kalimat tanya untuk menanyakan tentang karakteristik atau mungkin physical appearance atau bahkan behavior, kebiasaan dari hewan, seorang atau mungkin benda. Oke, karena di sini yang ditanyakan adalah 2 ekor kucing, maka kata gantinya adalah kalau seumpama di sini saya ganti dengan seekor kucing, maka kata pertanyaannya di sini harus berubah. Kata gantinya harus berubah. Jadi what does he atau mungkin pakai she look like? What does she atau he look like? Oke, coba kita tanya, kita tulis. What does he atau she ya look like? Oke. Bisa kalian perhatikan perbedaannya. Ketika di sini kata gantinya pakai he atau mungkin pakai she, maka kata kerja gantinya kita pakai does. Oke, kalau gitu di sini statingnya atau jawabannya ya harus sama kata gantinya. He atau mungkin she is very little. Okay. Oh, wait a minute. Let me change the color. Nah, this one should be bold. Okay. He or she is very little. Okay. Perhatikan ya. Jadi ketika subjek pertanyaannya menggunakan kata ganti they, maka statingnya atau jawabannya harus juga pakai they. Kalau subjek pertanyaannya menggunakan kata ganti he atau she, maka responnya atau statingnya harus juga pakai she. Jadi harus. Oke, jadi itu. Kalau they tadi karena kucingnya lebih dari 1, 2 cats kan, maka kata gantinya pakai they. What do they look like? They are very little. Tapi kalau seumpamanya ditanyakan itu kucingnya cuma 1, maka you can use he or she. What does she look like? Okay. Then, let me make it for here. Nah, like this. Next, kira-kira ada kalimatannya yang bisa kita gunakan nggak selain ini? Coba kita cari. Yang dicetak dengan warna yang berbeda di situasi yang kedua tidak ada ya. City, your house is very clean and tidy. And it's nice to have a clean and tidy house. Nyaman ya, tidy, nyaman. It can also keep cockroaches, kecoa, and mice, tikus-tikus, away, berlarian. They don't like clean and tidy places, you know. You're right, I will keep my house clean and tidy too. I do not want to have cockroaches and mice in my house. Oke, jadi di sini tidak ada kalimat tanya yang menanyakan tentang karakteristik, terus physical appearance atau behavior dari hewan, benda ataupun seseorang. Nah, ini ternyata ada di situasi yang ketiga. Oke, let's read it first.
Have you seen, dialog between Edo and also Udin. Have you seen real monkeys, Udin? I mean not on TV or in a magazine. Yes, I have. What are they like? They are very friendly and playful. Wow, that's interesting, because as far as I know, not all monkeys are friendly. I want to see one too. What are they like? Ini ada kalimat tanya menanyakan tentang karakteristik ya, karakteristik ini ya, karakteristik tentang siapa yang ditanyakan di sini. Ada kata ganti monkey, dia merupakan kata ganti they merupakan kata ganti dari monkeys ya, ada s-nya, dia lebih dari satu. So let's take this question to the table. Which table? This one. Apa tadi? What are they like? So let's move this one. What are they like? Nah, beda ya kalimat yang atas dua ini sama yang terakhir ini. What are they like? Nah, di sini kita pakai kata ganti they. Jadi responnya harus they juga. They apa tadi? They are very friendly and playful. They are very friendly and playful. Let me change the color. This one should be bold because it is an adjective ya. What are they like? They are very friendly and playful. Nah, di sini kita pakai kata ganti they karena kita lihat dialog yang dibicarakan antara Udin dan juga Edo, monkeys-nya lebih dari satu, ada tanda S. Nah, sekarang kalau seumpama ternyata hewannya cuma satu, Pak. Misal cat atau mungkin mouse atau mungkin a bird. Berarti what are they like ini harusnya berubah menjadi apa? Berubah menjadi what is he or she like. Coba kita tanya, kita tulis. What is he or she like? Berarti di sini kata gantinya ada he sama she, maka settingnya atau responnya harus sama. He or she is, lebihnya is ya, he sama she, very friendly and playful. Let me change the color. Nah, it should be bold. This one. Jadi itu kalau seumpama ternyata hewannya cuma satu, kalian bisa pakai kata ganti he atau she. Saya. Dan ada nggak kalimat yang lain yang bisa kita gunakan untuk menanyakan tentang karakteristik atau mungkin physical appearance atau bahkan behavior dari benda? Kita cek di situasi yang lain. Ini ada what is it like. Coba kita baca dulu. Between Siti and also Dayu. Dayu, do you often go to the traditional market on weekends? Yes, I do. What is it like? Is it crowded? Is it very crowded? Yes, it is. You better go on weekdays. Thank you. Ada kalimat tanya yang kita temukan di sini dijarak dengan warna yang berbeda. What is it like? What is it like? Kata ganti it ini sebagai kata ganti dari the traditional market. Pasar tradisional, jumlahnya cuma satu, maka kita pakai kata ganti it. Ini kan benda. Kita pakai kata ganti it. What is it like? Kita masukkan di sini. What is it like? Nah, di sini kita gantinya pakai it. Nah, harusnya responnya juga sama it. Jadi tadi jawabannya apa? Is it very crowded? Yes, it is. Berarti it is very crowded. Is
very crowded. Oke, it is very crowded. Ya, ternyata memang benar-benar sangat ramai, apalagi waktu weekend. Oke. Oke, ada kata tanya di sini yang bisa kita gunakan. What is it like? What is it like? Oke. Ada lagi nggak? Di situasi 5 nggak ada, 6 nggak ada, 7 nggak ada, 8 kosong. Nah, what is she like? Nah, di situasi yang ke-9. Do you know Rani Maharani? Yes, I do. What is she like? Kenapa kok pakai she? Karena yang ditanyakan di sini adalah Rani Maharani, seorang cewek, dan dia cuma sendirian satu. Maka kata gantinya adalah what is she like? Oke, what is she like? Oke, what is she like? Pak, kalau semua nggak usah diganti kata ganti, ya nggak apa-apa. What is Rani Maharani like? Oke, nggak apa-apa, coba kita tulis. Berarti what is Rani Maharani like? Nah, oke, what is Rani Maharani like? Seperti apa sih Rani Maharani orangnya sebenarnya? Oke, jadi di sini di dialognya kita temukan bahwa she is very kind and polite. Ya, she is very kind and polite. Oke, Pak kok pakai she lagi? Ya nggak masalah, karena biar tidak menulis 2 kali. Maka nama Rani Maharani kita gunakan subject pronoun berupa she. Oke. So di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya 2 kalimat tanya yang paling atas ini, coba saya hilangkan. Nah, salah. I'm sorry. This one. Ya. Nah, this one. Oke. Di 2 kalimat tanya yang atas itu memiliki kesamaan susunan pertanyaan. Oke. What do they look like sama what does she atau she look like. Oke. Itu seperti ini susunannya. Kalau kita pakai kalimat tanya yang atas harusnya what do they look like, atau mungkin what does he or she look like. Oke. Tapi kalau kita pakai susunan kalimat yang bawah, what are they like, berarti setelah what harus diikut dengan to be, atau kita bisa pakai to be are, is, ataupun yang lainnya, satunya am. Jadi nggak mungkin lah menanyakan diri sendiri. Berarti kemungkinan to be yang dipakai di sini adalah are sama is. Jadi kalau pakai to be are, kata gantinya subjek pronounnya they atau we atau you ya. Nggak mungkin menanyakan kamu secara langsung what are they like. Begitu juga kalau seumpama yang atas ini kita menggunakan kata ganti they, maka kata kerja bantu dipakai adalah do. Tapi kalau yang subjek pronoun yang kita pakai he atau she, atau mungkin sewaktu-waktu kita pakai kata ganti it, maka harus menggunakan kata bantu does. Kata kerja bantu does. What does it look like? Oke, kesimpulannya di sini adalah coba let make this one Marcel. Oke. As related with physical appearance. Jadi yang atas ini khusus untuk menanyakan tentang bentuk fisik. Tapi kalau yang bawah ini dia lebih general. You can use this one, kalimat tanya ini ya. To as related with physical appearance, terus karakteristik
or behavior. Oke, jadi kalau kalimat yang tanya yang atas ini itu khusus untuk menanyakan tentang bentuk fisik, physical appearance. Oke, physical appearance. Oke, khusus physical appearance ya. Tapi kalau yang bawah itu bisa kalian gunakan untuk menanyakan tentang bentuk fisik, karakteristik, atau mungkin behavior. Pak, coba sih Pak, saya mau buat kalimat tanya untuk menanyakan tentang teman saya. Kira-kira dia punya apa namanya? Apa itu karakteristiknya dia? Ya boleh Pak ya. Oke. Misal kamu mau nanya tentang karakteristik teman kamu, namanya si Dio. What? Kayak kalimat yang atas, berarti what does Dio look like? Look like. What does Dio look like? Karena di sini namanya Dio, dia laki-laki, maka kita pakai kata kerja sama itu does. Atau mungkin kalau ingin menggunakan semisal kalimat tanya yang kedua, berarti what is Dio like? What is Dio like? Oke, what is Dio like? Berarti jawabannya harus subjeknya sama, Dio. Dio is very handsome. Oke, sangat tampan. Atau kalau nggak mau nulis nama Dio lagi, coba ditulis lagi Pak. Ya udah, coba kita pakai kata ganti. Berarti kata gantinya Dio adalah he is very kind. Oke, he is very kind. Ya, ditulis 2 kali kata gantinya. Oke, I think that's all for today's review meeting. Please read it on your notebook. Tulis ya ini di buku catatan kalian. Tolong, karena ini nanti pasti akan kalian perlukan. Okay, I think that's all for today. See you next meeting.